الزوز صباح الخير في الاول صباح الخير في الاكون رمضان كذا مربوح ان شاء الله في لا كومون نور اي بلو جينيرالمون بور تو نوتر بيي. غير كان نذكر قبل الانتروداكسيون كي دوماج نوتر ريبريزونطون كولتوريل يدير يرحم ربي يوسع فلاس ادش بكثير باللي الكورونا فيروس كان يخدم تاريخ كمورا مدن غورنا غيتزاد ورينقص إلا كنحذر نسحبي برافطر واحد نغ ونحذر شوي نزمر أكن نزمر كلاس يدي فكر. دونك toute prévention n'est pas en plus n'est pas payante. هذا حذر كان إلا أسنع لازال يوكل سحبي برا في الحياة النغ أكن مالنا. دونك يدير أثير رحم ربي وسعيد فلاس. Nous étions encore gamins, je dirais, à l'école, lui à la fac d'Alger et moi au Polytechnique. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Idir, Saïd Saadin, يذكر بس الخير, Netch Djoudi, يرحم ربي, Farhat, et tant d'autres étudiants, voire même ceux qui ont été portés disparus parce que enlevés par la main criminelle que nous connaissons tous. Il a été l'initiateur d'un grand chemin. Il Southern Almi par son militantisme. يفقد الكوراج يفقد القوة يوكن تمازيغ تساغاتي. أدن مكثين أسني pour moi c'est juste un clin d'œil ما ربط الله سقوسنا عروسا ما كنضلي راس قلي. أنا ملالتنا l'université نتميليتي pour créer le MCB à l'époque. غير دينير باللي il a été l'ambassadeur pour reprendre le mot de mon collègue de notre culture, ce qui a milité et permis aujourd'hui à Tamazight d'exister, de ne pas avoir peur de parler Tamazight, Goubril, طلع درج في حميلة وكيدي تبعن خاطر يزمر دع الدين دقير كاكاوين هسا سي ان توت ليبرتي سلحر يتنساول يتنسقرديش وممكن سي مقرانا وسي مزوراكي كون با دير سي مغارناكي وتنغري ورا وعندنا نصاوض ولد فلامبو صوت ديال لا جونيس كواسان فلامبو يمكن نسك من الناس يوزكا تدعمن اتفق الانترنت اتفق تسقداش لا سيونس ان شاء الله. دونك سون ترافاي a été colossal et sa vie très courte hélas. Donc aujourd'hui je lui rends hommage au nom de toute notre commune, des femmes, des hommes, des jeunes et plus jeunes et moins jeunes encore. Je le représente pour lui porter, lui rendre hommage. Tout passe. Hélas, les projets sont encore grands, mais elles couvrent l'avenir. Alors laissons la place à notre jeunesse pour les assumer. À sa famille. سنديفك ربي رحمة غادي يسلس ربي لهناك خامن نسن قلع عقول نسن هو تنشجع ربي وكن تتبع النبريد بابا سن يدي يقوينا طاسي ثمرتنا إلى كولتورنا غمازيغ ثاني مرتنا يدير صنعت à travers la chanson, صنعت كاكي mais je ne l'ai pas approché, je l'ai approché une fois, c'est en 2005 durant sa caravane culturelle. يحضر بالحق والسنسي يحضر ديال سمير أزمحند الله أكومباني كاع كورن أليمين لغلالين قلعة أتوريت موسى داير نقيم جماع نتشاو جماع نقصر جماع ني غيك شفي غمزوم ديال اللين ميكس خسرت النظريين avez-vous des projets à court terme ou à long terme? Je suis tenir. Le rayé de Charles Aznavour m'a approché pour un travail de cohésion. Le rayé de Neras
أقنية تروح للجزائر نبتدو غادا on verra ça de plus près. يسقمي وغاد يجي سوبر الزرام يغنى لا بويم اونسومبل نسيدس يدير شاديني غيدير يدير ماشي ذا الشناي يدير ماشي ذا مزياز يدير ذا الوالي اشيمي يدند ما إلا غزي في الأعمار أدنو غير الغرضة غروان ما إلا الشرع نتا الليظن إلها سلاح ديك ولاون باقي الهضرة يدينا يلغن داني دي سي شونسون يعني يوون ذينا أورين وفاكاكي بين صلو زريغارا الميك يزيد الزنطقان À toi, Edir. Nul ne connaît le tourment que ton pauvre cœur endure. Tu as chanté par conviction et pour l'ouverture. Je sais que si tu as caché ta douleur, c'est pour ne pas angoisser celui ou celle qui te porte dans son cœur. Repose en paix et dire que Dieu est ton âme. Cheikh Diner, ce qui m'a fait plaisir, c'est l'hommage unanime, premièrement de tous les Kabyles, de tous les Berbères et du monde entier. C'est-à-dire, ça nous a conforté dans l'idée de dans l'universalité et il est devenu une part du patrimoine universel. On le voit à travers les hommages universels dans tous les pays du monde. Parce qu'ils ont découvert qu'au-delà de l'artiste et du grand artiste du Gouinajdi, c'est quelqu'un, c'est un humaniste. C'est-à-dire, ديون يساوي الارتقمات غير يمدان ديون إلا تيقنطر غير يقدود ديون إلا c'est-à-dire qu'il a toujours prêché la paix, la bonne parole, le sourire. Même la personne, quand tu le vois, quand tu discutes avec lui, tu te rends compte بلي بالعبد يهضر معاك المدان يتصلصك المدان دا مغار دا مشطوح دا ركاز لكن يبغوا لي يتسكس زاليس يتقصر يدس ديون الدين فياض ديون يدي الدين إذلس أمازيغ في الدونيت يدي كوين داني الدونيت إذلس أمازيغ comme vous avez vu par exemple le dernier album il a invité beaucoup de chanteurs très très connu à chanter en Kabyle Yiddish, donc c'est un homme de partage, c'est un homme de paix, c'est un homme d'universalité. C'est une fierté d'avoir quelqu'un de ce niveau de la culture-là, il a beaucoup apporté. Bon, c'est vrai qu'il est mort, mais bon, la mort c'est biologique, tout le monde doit disparaître. Mais en mourant, il est devenu éternel. Et c'est ce que je retiens de sa mort. C'est vrai que ça fait mal dans le cœur de le voir partir, mais je vois aussi que maintenant, il est devenu éternel, tout simplement. Et je m'incline à sa mémoire. Voilà. السنة ذي زهوان ويسمع طاعت صواليل نبرد ذي مغضان بيدك الفزمان يكوجل الوسان يمكن وصميم أنوي ذا سنان الفرقي الصعبان لا يتروب مكان الليبكي هاتي ليغا عندك الران عندك الجان وزنا ترثقي تتصيليق ينسوني على مكان ونظراني ذات نسيم يا لان يا نان يا نان يا لان يا نان يا نان ثويرة النيمون الناس اللثمون بيني ذات مني سني كل كانون ذلب نار يترقون يضرب نار سنين إيمي غد حكون دم غردي زفرون ساورك يتوتون ديني تنطوريب أولا مكار دشفون أولا مكار كتون أولا مكار دمهون غسولة شي كليغا عندك يان عندك الجان وسنن وثرثقي تتصيليق ينسوني على مكان ونظراني ذات نسيق
اللي ديت طيب سيدي هذا فيس الله يبارك. Donc essayer de déménager les deux. Il faudra dans le rôle. Ça ne t'empêche pas. Là, même que إذا كان الدار ودينا أمكتشي لي بقدر نسير. لاش كان الشارع من ذاك. هذا هو نفطر مصحي. صحيتو فيك تصوره؟